يمدكوا لازم في لون ذا حميان دوث ديال ساكي او نخدم يعني صدر ان روبورتاج اكسبسيونيل لا فريمون اكسبسيونيل يوقاد تخيقين يوكن وزمانا دوالين دي فيديو تابريسين جوسكو بو هانتيس نتشوال دوالين مليس جامي تولى من زي ماجاكي ما تبغى ما تزرم شطور دوث ديالي سينو هاتات مزواروث هاتات السناف باي باي البرد الاول تيمدوكوال اللي طفرن لاشين كاينه يوتيوب لا كابيلي بروفوند الزوف لون ذا حميان واستفرحت تسوال غرون يا البراخي وكنا نداوغ اين تسافر ذوك كاما نتمر القبيل تيكيتاكي اوند سينو سينيمكوان شكر الى مرنت ولم سود ماكي وتقرغر اماكن وحملنا راه شي العباد يد سلن نيرد جي ديكوفير دونك لو مو هاكي ديكوفرير ستروميث ماشي يعني ذا الحاجه كي سي با انفونتي découvrir si on enlevé ça veut dire une chose qui a été couverte et puis tu lui as enlevé elle était romaine regarde les arbres donc tu l'as découvert donc ça s'achève ما كنقارن pour voir c'est pour ça que je persévérer hein tu perces pour voir, tu perces la matière pour voir la lumière. Donc voilà, c'est dans ce sens, quand on dit qu'on a découvert quelque chose, c'est-à-dire on lui enlève une couche de poussière. Parce que ce sont des vestiges, ce sont des endroits que des gens et des générations ont vu depuis des millénaires, mais peut-être qu'ils n'ont pas fait attention à leur signification, même à leur forme. Si je commence par le premier, c'est un site vraiment très précieux, taillé sur une pierre, qui a été occulté, non seulement occulté, mais couvert. Non seulement couvert, mais caché. Non seulement caché, mais négligé. Non seulement négligé, mais il était voué à des choses que je ne peux pas citer dans cette vidéo, mais heureusement, mais est arrivé. Donc, je suis allé voir ce site dans son état. J'ai contacté les gens compétents pour procéder à son nettoyage, pour ne pas dire plus. Franchement, aujourd'hui, je suis en mesure de leur exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance pour le geste qu'ils ont fait d'avoir mis en valeur ce site-là historique que ni les Romains, ni les Byzantins, ni les Français, etc., c'est-à-dire tous les envahisseurs qui ont visité notre pays l'ont laissé intact. Et en 2021, plus précisément, mois d'avril, alhamdoulilah ya Sidi Rabbi, بغا ندير كازن سيكسنا غبار. Donc je vais essayer de ne pas dans cette vidéo là, parce que ce n'est pas mon but, je vais essayer de taire et l'endroit et les personnes grandioses qui ont fait ce travail là de la remise en valeur de ce site là valeureux, ce valeureux site
de ce site antique. Donc eux, ils le savent, et les photos, la vidéo que vous allez voir aujourd'hui pour la première fois, je sais que vous n'avez jamais vu ces photos-là auparavant. Ce n'est pas par fierté ce n'est pas par orgueil ou bien fierté que je le dis, mais j'aurais aimé que ces photos-là, que ces images-là soient connues du grand public depuis longtemps. Hélas, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, est arrivé le jour où on peut avoir ces images-là appréciées. Au début, quand j'ai rendu visite, franchement, avec toutes les déformations qui ont été érigées dessus, moi, j'ai pensé à des moulins. Ensuite, là, je découvre ce qu'on appelle communément des tombes romaines, ou bien, je ne sais pas, je dis communément, c'est pas mon langage. Mais, par contre, en ce qui concerne mon langage, donc voilà, on aperçoit ici 5 formes de sarcophages taillées dans la roche elle-même. Cette roche-là sûrement était grande, surplombait tout l'endroit, c'est-à-dire quand tu montes dessus, tu vois la mer, le ciel et la terre en bas. Pourquoi ils ont taillé ces sarcophages-là sur cette pierre-là, à cet endroit? On regarde l'orientation, c'est vers est-ouest. C'est-à-dire, si tu te couches comme ça, tu as le soleil qui se couche derrière toi. Et si tu te lèves de la façon dont tu t'es couché, tu aperçois le soleil qui se lève. Pourquoi, à votre avis, ils ont taillé ces sarcophages-là sur cette pierre qui surplombe et la mer et la terre? Beaucoup disent, vous le verrez dans les livres d'histoire ou bien d'archéologie, ils vont vous dire que ce sont des tombes groupées, collectives. C'est-à-dire, ils vont vous dire que c'est une famille qui s'est fait enterrer ici. Or que ce n'est pas un cimetière. Et on ne peut pas dire que c'est des cimetières. Ces endroits-là, il faut que vous sachiez, on n'a jamais retrouvé d'ossements. On les trouve un peu partout. Cet endroit-là n'est pas exclusif. Mais je vous dis que ce ne sont pas des tombes. Elles n'étaient pas conçues pour que des êtres humains soient enterrés ici. La pierre contient énormément d'énergie. Elle sait puiser et conserver une énergie vieille de milliards d'années. À une certaine civilisation que j'appellerai l'âge de pierre, puisqu'ils savent utiliser la pierre, comme actuellement nous sommes dans l'âge de fer, nous savons très bien utiliser le fer. Nous fabriquons des voitures, des téléphones portables, des maisons, des ponts, etc. C'est-à-dire dans 2000, 3000 ou 5000 ans, quelqu'un va parler de notre civilisation, comme ça, ils ne vont jamais croire. Ils ne vont jamais croire que nous avons utilisé le fer pour l'électricité, pour les voitures, pour les avions, etc. Donc, cette civilisation-là qui avait utilisé, qui avait duré dans le temps, je ne sais pas combien d'années, pas 2000 ans, pas 3000 ans,
et qui a su utiliser la pierre, donc ils ont un savoir que nous ignorons actuellement. Nous ignorons actuellement. Il ne reste que les noms. Il y a beaucoup de noms qui sont relatifs à la pierre. Roc, astragale, gale, tout ce qui est gale, tout ce qui est azoro, tout ça, ils ont la racine de la pierre. Ils puisent leur nom très très anciennement. Donc je reviens, je dis qu'ils auraient utilisé ces sarcophages pour l'élévation spirituelle, c'est-à-dire s'il y a soit une famille, ou bien un groupe d'amis, ou bien ils ont fait 5, ils viennent ici pour passer la nuit, pour puiser de l'énergie de cette pierre-là. Et pour aller plus simple, même les prophètes qui sont récemment, comme celui de l'islam, et il faisait bien sa méditation dans une grotte de pierre. Et beaucoup d'hermétiques et beaucoup de gens, de savants, de gens de religion, etc., d'écrivains, ils vont se concentrer dans des grottes en pierre. Et quand il reste un certain moment entouré au milieu d'une pierre, il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, à mon avis, ce pourquoi ils avaient taillé ces sarcophages sur pierre. Je vous laisse apprécier ces images avant de passer au prochain reportage. Voilà, alors en sortant de cet endroit-là, je suis allé visiter quelque chose qu'on ne montre jamais, et j'ai trouvé ces moulins dans un jardin public. Vous voyez leur état comme celui-ci, et ça se voit qu'il est très 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 ancien. Mais voyez, on leur a mis du ciment pour bien coller cette meule. Voilà, regardez, je n'ai pas grand chose à dire. Celle à côté peut-être était plus récente bien sûr. Je ne sais pas s'ils l'ont construit récemment, juste une décoration, ou bien elle a réellement existé à côté de cet ancien-là. Appréciez, faites-vous une idée. Ensuite, j'ai vu un ancien ami que j'ai rencontré à Amar. Quand je lui disais de tout ça, quand je lui ai parlé de ces vestiges restés dans cette ville, il m'a révélé beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de vestiges, beaucoup de pièces qui sont emprisonnées chez des privés. Elles sont cachées. Et il y a aussi beaucoup d'endroits archéologiques sur lesquels on a battu anarchiquement. Ce n'est même pas l'État, ce sont des propriétaires privés qui ont squatté les morceaux juste à l'indépendance. Ensuite, ils ont construit au détriment de tout ce que recèle cette terre-là comme trace des anciens. Bref.
كنت تكون نستنتهز تلا ذاكي في جزيرة اللي رويناكي. شو خويتي فن؟ شو الوقت؟ صغيرة بالك يديرني بالك يسيسي الفو بالك. Bref. Mais il m'a parlé d'un endroit aussi que beaucoup d'estivants, de façon sauvage, visitaient pendant l'été parce qu'il est vraiment unique. C'est un rocher, Qarnas Azramlel. Azramlel, قد صبحنا كيلو ومازال. دونك اقلق نلحقد يوكلنا تنفيزيتي. مي اون سكي كونسيرن تورا لوروشياكي يعني اون قرا صح ولاش جوج من غاد كومونتير ولاش من غادينا تصور ديالنا غتستوضي مانيك كومبليتمون. الور لا ابريسي لا فيو. الور لا كيشو دان يسوها من قبل كنت كبروا لا فيزيت ديال كل جا تولي تسمى تولي غير سيارها دي لا ميديتيراني سورتو غالجو فلا فرنسا طليان باسباني تولي اصلا دير دي بوتي بارادي فريمون تولي سي با بوسيبل لا ميديتيراني غير شاركين يقلنا كاين يخدمنا كاين. الور اتوهم الشجر نين لي بتيت بلاج نين ماني مزيان كلش اور كو ابري اشو خمنا فرونشمون ما نفسعو لي زوندروا اميكي ذاك ورنا حسيت واو لا اشو كل غيف اولاش كيف غيف نزماد نوني فيتن اش هاون سكان كيدورا قرا كي رقفاي ورخطف هكا لي زيماج كاون تسينغا وليت مليح لي زيماج كاوش في مليح هذا راه كاون تاني قراك ورخطف ديت مغراغ ورتاغيول ديت السويت طري بيان نكثر غاش راون تسينا أون تسينا تسليث ني أكن أغور تروحو يمس قسلي تفجريث أتي تساوي أتتوالي سيتادير مبلا الماكياج مبلا لابلوف مبلا ريان ديتو أتتوالي مكيا الصباح. دوك نكون تسينا في ثلاثة مورثنا سون ماكياج سون ريان ديتو اليتا الصباح كاين يتكر هاد تسليثيات ما تبغى من الزواج هذا الحلال النغ هذه ليست مورث. ولكن ذاك تبوضيد الروشياكي نتولي ذاك يا شغل البور نض بلا كوا غير مازال الا يون روشي قرنس كيس قرن روشي بلون روشي بلون كاشو شي لانديس ضاروشي زيك يديران فرنسا لنا كذا يتشارجيني لنا ثاني قشي ذاك تاوين الفابورات من فرنسا تقارين الفابورات ذاك فوالا. اسك لاني تراس بلي تقارين الفابورات وكاين يديوز مي راه ديني نوالي غير دونك كيف هي الروشيه قبل نوض غورس من بعيد هنا شو ولا بالا الشغل البور يخدم الشغل البور يا يحيد البحر فوالا. وتسند هذاك تص الغاشي نبدو عرشي كومبل ذاكي وكيت الصحراء ومكان ذاكي نبدو صعب تدار ذاكي يخدم من لي زاجون سيكوريتي ذاكي تخلصنا البارك تعسى لي فواتور فوالا. سيت ان اندروا توريستيك فوالا. اي بي ذا زروغ ذا بلاد سيت ان كرو روشي افي وين كان تدري فضل غاشو افي ول اسكي يروح داخل البحر نهار في البحر وي دقايا وكسار دقايا كذا الريف دقايا. دونك ديجا تنديه حكا كانت سؤالي ولا حكا دي سبان ذهين تطرى بلادم الى عمر زرع الروشيه ماكي وي لا واش الزرو بيا نعاود بنبدو نطفو ذاكي ولكن سيدي طاف لا لو كان ذاك كان ديجا حكا سيدي طاف هكا ما داكي ولا ما تنوض بلي سي تان روشي كومبلي كلتي تسمنا راه جو كان واحد داكي انت كتنوض تقنين الفافورات وكسرينا غير القلايم بودا عندك كاين ديسكوفو دين درنا نتقارين الفافورات نسمي
دونك ذي دنيض تروح عندها. انك مي تكسني قشي ذاك ميزرانا ذاك ساكي تتاوين. ثوالد نخات. شكون انا اللي فلوس. سيدي البلاويغ دون deux endroits peut-être c'est la première fois que tu vois là تبحث كده واقي وجدا بريزونتي فوالا ابري هو اللي في الصحراء صحة سيدي عمري ديبون هذاك ميرسي. اش سيكا لا كوكيا كين داكي لا كوكيا كين يا غاك أنيذا ما هو هذا وشو هاك ميس بوين هاكي أمس يمكن c'est la première fois à découvrir. مشات تسقى ذاكي ايش لا كروفاس
ها فيرتيجينو. خمنينا فين تتصرف في الفاشل. Les gars, Marouane, c'est un vertige, mais il veut dire. Ah? تعملوا كسلاقي. لا كروبا سيدي قد تفلسينك. ما ادري نوغات انا نوضع جيلك. كشي جفان زهيرة كين داكي واحد كان السوق داكي زهيرة كين تسمح تسكاي ربي مراتك صح يدي بوين هذاك اش قناتك صح يدي بوين هذا لا هذا مفتوح اها شحال السنياقي السكان هذا الصوت هكي السكان صوت هكي البحر مد كافنت اللي فات شو اسمك كاع
أي. الدولة رقامر ميلة ثاوجض أتضبعض. أسيدي واعر أسيدي واعر. شو؟ مروقي شو والله بالين نايت شو والله بالين. يا مرحبا يشبح عليك. دوار مليح. سي با فاسيل ها.
كلها ما تدور عليك استعمر. أنا هدف فترة قرب أصلي. ها؟ لقيت ولا غاز نوي لا قرب أصلي أمشي تنبوب. وشو كويس كده دفنا؟ ها؟ يسيكي وقع دفن. باقي بنيت كلش. راك تسعود الحاجة غامر ليلوك يا عمر ولا مكذاكي. ها هلا
ابي تمشافي ها تهضر العاب انا ذا وي اه لا خطا اه يمدوكال هكا غير نبضوك لي ثقيرة الروبورتاج اللي بوساكي جا ولا هذا الخير اثيك نظن ما يبغى وحنين يلا فريق قراد الهضره كي ثقيرة خاطر غير ماشي تصيب سوالين لي فيديو نو ما ثقيرة تصيب عندنا دينا وليت لا ديسكريبسيون peut-être les vidéos نو زعما حال سوالين دين 5000 بيرسون سي رار مسلمين تتولي وين كي نضرب هذا الشيء نعاود يلقي عاونم حوايج فوس كارن حوايج فوس الدللت كليكي توكسال فيقال لي أمي باي كرم ميرسي جاونا أنا بالخير ميرسي بوكو باي باي